हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु विशेश्वर आपन स्वागत करुच्ची मोर एक नुआ वीडियो। आज भिडियोटी बहुत सुंदर भिडियोटी आपण मैंने भिडियोटी देखि सारा बहुत एंजॉय करियो बोली मोर आशा। कारण आज आम एभली गोटे जगह को जाऊँ जोटी ओडिशार सबु क्षेत्र में भिन्न अटे। भाषा पोशाक चाली चलणी पर्वपर्वाणी सबुथिरे अलग। तो से सहरटीर नाम हूँ दि हैंडलूम सिटी ऑफ संबलपुर। तो आज आम जाऊँ संबलपुर। तो आम सहित चलतु एवं देखु। संबलपुर सहर में अनेक दर्शनीय स्थान गुड़िक रही। तो आम भाभी प्रथमे हुमा टेम्पल बुलवा को जीवु। तो चलतु प्रथमे आम संबलपुर सहर में थिबा प्रसिद्ध हुमा टेम्पल बुलवा को जीवु। राति सारार यात्रा पर आम वर्तमान आसी पहुँची गलु संबलपुर सहर में थिबा एई हुमा टेम्पल बा विमलेश्वर वक्र मंदिर, जहाँ को बलराम देव निर्माण करथिले। तो चलतु वर्तमान एई हुमा टेम्पल परिदर्शन करिबा। एही विमलेश्वर वक्र मंदिर पछ पाख दे जाई अछि ओडिशार दीर्घतम नदी महानदी। यही महानदी ओडिशारू जोठी आरंभ होईची सही जगह होईची एही संबलपुर। तो जोठी महानदी आरंभ होईची तो चलंतु आमे न देखि केमिति रही परिबा। तो चलंतु वर्तमान जीवा एही महानदी रो जल को देखिबा एवं एठार एक आश्चर्यजनक जिनिस अछि जहा कि माछ कुड़ माछ। तो से माछ को देखिबा एवं ता विषय किछि जानिबा। एठाकार एही महानदीर विशेषता है कुड़ माछ। एठी देखंतु केते माछ अछि। तो बहुत गुड़िया माछ अछि। तो ये माछ मानक एठारू ए खाद्य नहीं देवाक पड़ता है। तो देले से ऊपर आसती एवं देखा दिखती। तो देखंतु केते माछ एठारे, किंतु केही आको नहीं नथांती बा धरी नथांती। कारण एठारे जे माछ को धरिबो से पत्थर पालटी जाती। यार पौराणिक कहानीटी अछि। तो चलतु एठारे माछ को देखिबा एवं एंजॉय करिबा। लोक कथा अनुजाई दिने गोटे स्त्री लोकटी एठारे थिबा एई कुड़ माछ को धरी पनिकी काटिया समय से निजे पत्थर पालटी जाइतिले। तो सेई दिन ठारू एठाकार लोक माने एही माछ गुड़ी को केबे धरंती नाही किबा खाइबा को इच्छा करंती नाही। तो प्रत्येक दिन बहुत दूर दूरांतर लोक आसुतिले मध्य एही माछ को केबे केही नवा पई चेष्टा करंती नाही। महानदीर एई ठंडा जल में
ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଏହି ନଦୀର ଆର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଯେଉଁ ଡୁବେଇର ନା ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ମାଛ କାଟୁ କାଟୁ ପଥର ବାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନଦୀର ଆର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ। ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବା ଥିଲା, ପୁଣି ମହାନଦୀରେ। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ଯେତିକି ସେତିକ ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ମହାନଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ମହାନଦୀଟି ପଥର ଖଣ୍ଡରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଉ ପଥରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ତ ଓହ୍ଲେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବୁ ଏହି କାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଏଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମହିଳା ଜଣକ ଯିଏ ମାଛ କାଟୁ କାଟୁ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଡୁବେଇରଣା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମହାନଦୀ ଏବଂ ତା'ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ। ତ ଏହି ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଏହି କାଳୀ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବିରାଟ କାଳୀ ଠାକୁର। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଉମା ଟେମ୍ପୁଲ, ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ନୌକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ କୂଳକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପାହାଚ ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଏ କୂଳକୁ ଆସିଥିଲୁ। ମହାନଦୀରେ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ହୁମା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ। ତ ଏହି ମନ୍ଦିରଟିର ନାମ ହୁମା ରଖିବାର କାରଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ହୁମା ହୁମା ରଡ଼ି କରନ୍ତି, ତ ସେହି ନାମ ଅନୁସାରେ ରାଜା ବଳଦେବ ରଥ ଏହି ମନ୍ଦିରଟିର ନାମ ହୁମା ରଖିଥିଲେ। ତ ଏହି ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତା ହେଲା, ଏହା ବକ୍ର ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଏହା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଭାବରେ ବକ୍ର ହୋଇଅଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଏହାର ମତାମତ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରିଆରେ